Los falsos The profetas false prophets, son necios they're fools y ciegos. and blind. Creen saber, They believe they creen know. tener una gran They revelación, believe they have a great pero revelation. están But perdidos. they are lost. Miren, en Romanos capítulo 1, Look in Romans 1, chapter 1. el apóstol Pablo dice, Apostle Paul says, queriendo hacerse sabios, trying to become wise, se hicieron necios. they became Vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Let's go to the second book of Thessalonians, chapter 2, and it's verse 3. Cuando estén ahí me dicen amén. When you're all there, please say amen. Oiga lo que dice la Biblia. Hear what the Bible says. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No man deceives you in any way, for it will not come without apostasy first coming, and the man of sin, the son of perdition, and manifest. El domingo pasado Last Sunday, empezamos una serie de escatología we began a series of scatologia, o de temas que tienen que ver con el fin de los tiempos. or topics that have to do with the last of times. Y empezamos hablando acerca de la apostasía. And we began to talk about apostasy. Esto no es algo nuevo en la Biblia. This is not nothing new in the Bible. En el tiempo de Jesús había apostasía. In the times of Jesus, there were apostasies. La palabra apostasía, The word apostasy, lo que significa cuando se traduce del griego al español, what it means when it is translated from the Greek to Spanish, se traduce como el acto de alejamiento, it introduces by the act of deportation, rebelión rebellion, o separación. or separation. En el tiempo de Juan In the times of John, había mucho anticristo. there was lots of antichrists. Por eso es que Juan dice, no crean a todo espíritu. That's why John says, do not believe in all spirits. Anticristos son espíritus que se oponen al Espíritu Santo de Dios. Antichrists are those who oppose against the Holy Spirit of God, Un espíritu que resiste el espíritu de la enseñanza. a spirit that resists the spirit of teaching, Un espíritu que resiste la humildad del Evangelio. a spirit that resists the being humbled in the gospel. Y eso era común en el tiempo de Pablo, And in times of Paul, that was very common. tiempo de Jesús, The times of Jesus, tiempo de los the apóstoles. times of the apostles. Pero hay una señal contundente en el tiempo de la iglesia. But there was a very sign that is very opposed in the times now. Cuando se habla del fin de los tiempos, When you talk about the ends of days, la gente hace relación a estos días. people make this in relation to these times. Pero en la Biblia, cuando se habla de los últimos días, But in the Bible, when you talk about the last days, estos empezaron en el tiempo cuando Jesús resucita entre los muertos. they began that when Jesus resurrects from the dead. Ahí empiezan los últimos días. That's where the last days. Entonces nosotros Began. estamos más cerca, So now we are closer. cada vez que pasa un día, Every time a day goes estamos by, más cerca we are closer a la manifestación gloriosa. to the glorious manifestation. Cuando se habla de los últimos días, When it's talked about the last days en las Sagradas in the Escrituras, Holy Scriptures, entienda que los últimos días siempre understand that the last days always tiene que ver has to be con el inicio de la era de la with gracia, the beginning of the era of grace de la iglesia, of the church, cuando la iglesia empezó. when the church began. Eso sucede cuando Jesús resucita de entre los muertos. That begins when Jesus resurrects from the dead. A partir de ahí comenzaron los últimos días. As of there, the last days began. La semana pasada Last week, estábamos mencionando algunas señales bíblicas we're mentioning some biblical signs, de lo que es un apóstata. what an apostasy is. Y citamos textos como segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 9 hasta el 15. And we were giving texts like the second book of Timothy, chapter 4, verses 9 through 15. El versículo 10 dice, Verse 10 says, Demas me ha desamparado amando este mundo. because Demas has forsaken me, loving this world. Una de las señales que mencionábamos es que el apóstata One of the signs that we mentioned is that the apostate busca más las cosas terrenales looks more for the earthly things que las cosas celestiales, than the things that are in the heaven, hasta el punto que niega verdades bíblicas to the point that they deny biblical truth para justificar los placeres terrenales. so they could justify their worldly pleasures. Luego en el versículo 14 Then on chapter 14,
Leímos que el apóstol Pablo dice, Alejandro el carcelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. We read that Apostle Paul says, Alexander the Colnor has caused me many evils. The Lord will pay him accordingly to his deeds. Decíamos que el apóstata We were mentioning that also the apostate, se opone a todo lo que es de Dios, it opposes everything that's of God, a todo lo que viene de Dios everything that comes from God, y quiere ser obstáculo al crecer del reino. and becomes an obstacle in the growth of the kingdom. En el versículo 15 dice, And verse 15 says, guárdate tú también de él, you also beware of him, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. for he has greatly opposed our words. O sea, el apóstol Pablo aconseja So Apostle Paul gives an advice que nos cuidemos de los apóstatas. for us to be aware of the apostates. Y hay cristianos que les gusta seguir There are Christians that like to follow a estas personas que tienen doctrinas diferentes, these people that have different doctrines, un evangelio diferente, como le llama Pablo. a different gospel, like Paul calls it. Y hoy, lastimosamente, And now, sadly, más que nunca, more than ever, tenemos personas we have people enseñando un evangelio extraño teaching very strange gospel que carece de fundamento bíblico. that lacks a biblical fundament. Pero como se alinea al gusto de la gente, But it aligns to the pleasure of people. eso la gente lo aplaude, The people applaud that. se goza al escuchar eso. They rejoice hearing it. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio Why? Because the message of the gospel confronta, aunque usted no quiera confrontar, confronts, even if you do not want to confront. cuando usted predica la verdad, When you preach the truth, usted confronta, you confront. porque el mensaje del evangelio confronta el pecado. Because the message of the gospel confronts sin. Y el que está en el pecado And those who are in sin y le gusta la condición en la que vive and likes the condition that they are y living la quiere justificar, and they want to justify it, se siente contento. they feel happy. Y cuando alguien le confronta And when someone confronts them, estas cosas, these things, se siente ofendido. they feel offended. Y esa es la generación en la que vivimos, And that's the generation that we are living. que a lo bueno se le llama malo, That we call what's good bad a lo malo se le llama bueno. and what's bad good. Predicar el evangelio Preaching the gospel como está en la Biblia the way it is in the Bible, no produce mucho bien en la vida de ciertas personas. it doesn't produce not much good in the life of the person. Pero no estamos aquí para agradar a los hombres. But we are not here to please men. Estamos aquí para agradar al Señor. We are here to please the Lord. Mencionábamos también a Primera de Timoteo, We also mentioned the first book of Timothy, capítulo 1, versículo 18 hasta el 20. chapter 1, verses 18 through 20. Y estoy recapitulando And I am only reviewing antes de llegar ya a la parte final de este tema. before we get to the final at this topic. En el versículo 18, In verse 18, Pablo le dice a Timoteo, Paul tells Timothy, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. this commandment, son Timothy, I entrust you, so that according to the prophecies that were made before about you, you may militate for them and with a good militar. O sea, en otras palabras, So in other words, Pablo le está diciendo a Timoteo, what Paul is telling Timothy, mantente en el carril del evangelio que aprendiste. maintain yourself in the path of the gospel that you learned. Mantente enfocado en lo que Dios te dijo. Maintain yourself in what God said. Por eso le dice, conforme a lo que se profetizó sobre ti. That what he says is according to what was prophetized towards you. Y luego le dice el versículo And 19 then 19 it says, que mantenga dos cosas. for him to maintain two things. Le dice, manteniendo la fe. Maintaining faith, Y la fe se mantiene alimentándola and you maintain faith feeding it en el conocimiento de la palabra. in the knowledge of the word. Un creyente no crece A believer does not grow en fe in faith si no conoce su Biblia. if they do not know their Bible. Y luego dice, y buena conciencia. And then he says, and in good conscience. La buena conciencia The good conscience es lo que se dice en el libro de los Hechos como conciencia limpia. is what it says in the book of Acts, a clean conscience. Una conciencia que no es acusada por Dios. A conscience that's not accused by God. Una persona que la conciencia le acusa A person that the conscience accuses es porque está haciendo algo que no anda bien. is because they're doing something that's not good. Oiga lo que dice en el versículo 20. Hear what verse 20 says. Dice, de los cuales Of which son Himeneo,
are Hymenaeus y Alejandro, and Alexander, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. to whom I gave to Satan so that they learn not to blaspheme. O sea, Pablo está diciendo, cuídate de la gente So Paul is saying, be aware of the people que anda con un evangelio raro. that are with a weird and strange gospel. Mantén la fe Maintain faith y la buena conciencia. and the good conscience. Y le pone ejemplo de dos personas And he puts the example of two people que dejaron la fe, that left faith, que se alejaron del Señor, that they have parted from the Lord, escuchando a doctrina de demonios. listening to doctrines of demons. Y luego estudiábamos Hechos capítulo 20, versículo 29 hasta el 38. And then we were studying the book of Acts, chapter 20, verses 29 through 38. Solamente voy a ver algunas cosas del versículo 29 y el versículo 30. We are going to see some things of verse 29 and verse 30. Dice, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, For I know that after my departure they will enter in the midst of you raptor wolves, que no perdonarán al rebaño. that will not forgive the flock. En la figura del lenguaje en la Biblia, In the figure of the biblical words, se utiliza it is utilized el concepto de oveja the concept of the flocks para referirse a la gente que le sirve a Dios, to refer itself to the people that serve the Lord, y se utiliza el tipo de lobos. and is also used the type of wolves. Esta tipología se usa para hablar It is used to speak acerca de malos ministros. of bad ministers. Y Pablo dice, se van a entrar entre ustedes malos ministros, And Paul says they're going to enter within you raptor wolves, malos or mensajeros. bad ministers, bad Y messengers. luego le dice qué van a hacer con ellos. And then he tells them what they are going to do. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas And men will speak wicked things will arise from you para arrastrar tras sí a los discípulos. to drag the disciples behind them. Cuando aquí Pablo habla de cosas perversas es un evangelio diferente, When Paul's speaking here about perv things, it's about a different gospel, atacando lo que un día ellos defendían. attacking for which one day they would defend it. Pablo en el versículo 36, Paul in verse 36, él dice que él dobla sus rodillas y hace oración a Dios. he says he bends his knees and he prays to the Lord. O mejor dicho, el texto dice que cuando él dijo estas cosas, Or better say, what the text says, when he said these things, se puso de rodillas y oró ante Dios, he was on his knees and he prayed to God delante de todos los que estaban ahí presentes. before all of those who were there present. Estamos recapitulando. We are reviewing. Estudiamos también Mateo capítulo 7, versículo 15 hasta el 23, We also studied the book of Matthew, chapter 7, verses 15 through 23, donde hay un consejo muy puntual. where there is a very straight advice. Empieza el texto del versículo 15 diciendo, The verse 15 began saying, guardaos de los falsos profetas, guard yourselves from the false prophets. guardaos de los falsos profetas, Guard yourselves from the false prophets que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, who come to you in the robes of sheep, pero son lobos rapaces. but inside they are raptor wolves. En la Didache, que es un documento que se encontró hace un siglo y medio más o menos, And a document that was found, ese documento se llama la Didache. the document is called Didache. Este documento era la doctrina que usaba la iglesia primitiva. This document is what the primitive church would use. Y muchos de esos textos usted lo encuentra en las cartas de Pedro. And you find many of those texts in the letters of Peter. En esta doctrina que usaba la iglesia primitiva, que no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos usted y yo, And this doctrine that they used in the primitive church that did not have the New Testament like the way me and you have it, Pedro, que escribió este artículo but to those who wrote this o article estos fundamentos doctrinales, or these doctrine fundaments, Pedro decía, Peter would say, si un apóstol if an apostle pide dinero para sí, asks money for themselves, el tal es falso. he is false. Si un profeta dura más de 3 días en una casa, If a prophet lasts more than 3 days in a house, voten lo que es falso.
kick him out because he is false. Oiga cómo era la cosa en la iglesia primitiva. Look how things were in the primitive church. Y hoy en día tenemos un fenómeno. And nowadays we have a phenomenon. Muchos cristianos no saben discernir a un falso profeta Many Christians do not know how to discern a false porque le prophet falta el fundamento de la palabra de Dios. because they need the fundament of the word of God. Por eso la Biblia dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. That's why it says my people leak because they weak because they need knowledge. Mi pueblo My people, perece it perishes por falta de by the conocimiento. lack of knowledge. Luego pasamos a Primera de Juan 2:19, Then we go to the first book of John 2:19, donde se continúa hablando de apóstatas. where they continue speaking about the apostasies. Y Juan dice, salieron de vosotros, pero no eran de vosotros. Say they came from us, but they are not from us. O sea, los apóstatas So the apostates, están dentro de las iglesias they're in the church, y el enfoque principal de ellos and the principal focus from them es negar todo lo que Dios dice. is to deny everything that God says. Cuando usted ve a una persona When you see a dentro de person una congregación inside a congregation, que el pastor está predicando el santo evangelio that the pastor is preaching the holy gospel, y esa persona está contradiciendo el texto, and that person is contradicting the text, esa persona está haciendo apostasía. that person is making apostasy. ¿Aló? Entonces muchas veces los que menos saben But a lot of times those who least know son los que más quieren enseñar. are the ones that most want to teach. Vivimos una generación peligrosa. We live in a very dangerous generation. Ustedes lo ven en las redes You sociales. see in the social media, Tipos que se ven que literalmente están desubicados. you see people there that are very non-ubicated, Hablando de doctrinas importantes de la Biblia. talking about doctrines that are very important in the Bible. Recuerde que la palabra doctrina Remember that the word doctrine es la palabra enseñanza. is the word teaching. Estudiamos también el texto de segunda carta a los Corintios, We also study the text of the second book of Corinthians, capítulo 11, chapter 11, versículo 12 verses 12 hasta el 15. through 15. También estudiamos el único capítulo que tiene Judas en su versículo 3. We also study the only book that Judas has in his third, El único capítulo. the only chapter that Judas has, Versículo 3. verse 3. Lo leímos We read it, y lo quiero volver a leer hoy para retomar el tema ya con unos textos nuevos que se han añadido. and I want to read it again so we can retake this new topic with new text. Oiga lo que dice. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, Love, for the great request I have to write to you about the common salvation, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. it has been necessary for me to write to you, exhorting you to contend ardently for the faith, for it has once been given to the saints. Preste atención, Pay attention. este hombre de Dios está diciendo, This man of God is saying, peleen, usando, o sea, una expresión fight, like using an expression, de que debemos mostrar una actitud de mantenernos firmes, that we need to maintain an attitude for us to maintain ourselves de firm, que debemos mantenernos en la roca. that we need to maintain ourselves in the rock. Dice que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. For it has been the comments of exhorting for the continent faith that has been once given to the saints. O sea, en palabras sencillas, lo que está diciendo es So in easy words, what he is saying is que nadie lo mueva de su modo de creer. that no one moves you from the way that you believe. Que lo que ustedes han creído de Jesús, That what you have believed of Jesus, no se lo roben. no one steals it. Cada vez que usted abre las redes sociales, Every time you open the social media, usted encuentra tipos que dicen que Jesús no es el Salvador. you see people there that say that Jesus is not the Savior. Que la Kabbalah, That's Kabbalah. que la mística judía, That the Jew mystics dicen que Jesús no es Dios. say that Jesus is not God. Pero la Biblia dice que Jesús es Dios. But the Bible says that Jesus is God. Entonces el que dice esas cosas no es cristiano. So those who say those things are not Christians. Porque cristiano significa, es un epíteto que se utiliza Because Christians, what it means and what it says para decir to say, proveniente de. I'm provided from.
Si yo digo yo soy So cristiano, if I say that I am a es Christian, porque yo provengo de la doctrina de Cristo, because I came from the doctrine of Christ, de las enseñanzas de the Cristo. teachings of Christ. Entonces lo que dice Aristóteles, So what Aristoteles says, lo que diga la Kabbalah, what Kabbalah says, la Kabbalah the Kabbalah, y todas las estupideces que se inventen, and all the stupidities that they invent, eso choca con lo que yo creo. that clashes with what I believe. Por lo tanto, yo me abrazo a lo que yo he creído. For as well, I hug for what I have believed. Porque hasta aquí Dios no me ha quedado mal. Because up to here, God has been with me. Hasta aquí la sana enseñanza de Dios ha bendecido mi vida. Till now, the holy teaching of God has blessed my life. Los que abandonan ese fundamento Those who abandon that fundament son personas que quizás nunca fueron cristianos. are people that maybe once they were never Christians. Aló. Ahora, ¿cómo Jesús Now, how Jesus se refería a los apóstatas de su tiempo? would refer himself to the apostates in his time. En estos textos vamos a ver varias cosas. In these texts, we're going to see several things. Los apóstatas muchas veces son gente intelectuales. The apostates, many times, they're very intellect people. Yo he leído comentarios I've read comments, bíblicos biblical comments. que yo digo, esto lo escribieron en el infierno. I say they wrote this in hell. Cosas que nunca pensé escuchar de un teólogo. Things that I never expected to hear from a theology. Pero así están los tiempos. But that's how times are. En el tiempo de Jesús, In the times of Jesus, la gente más apóstata the most apostate people eran los escribas. were the ¿Y scribes. quién eran los escribas? And who were the scribes? Los que corregían el texto. Those who would correct the text. Gente de alto nivel intelectual. People of high intellect levels. Y luego los fariseos. And then the Pharisees. Los fariseos eran la élite religiosa, They were the religious elite, la divina pomada de Israel. the divine lotion from Israel. Ellos se creían, bueno, el término fariseo Well, the term Pharisees en griego in Greek, significa literalmente apartado para Dios. it literally means apart from God. O sea, ellos se creían entre el pueblo de Dios So in the people with the people of God, they believed, un grupo diferente. they thought they were like a different group. Se creían lo mejor de lo mejor. They thought they were the best of the best. Y mire cómo Jesús se refiere And look how Jesus refers a estas personas. to these people. En Mateo 23, In Matthew 23, versículo 13 hasta el 33, chapters 13 through 33, mire todo lo que Jesús dice. look all that Jesus says. Yo no voy a leer el texto en su totalidad. I'm not going to read the text in its totally. Solamente voy a resaltar las cosas que Jesús le dice a estas personas. I'm only going to bring out the things that Jesus tells these people. En el versículo 13 Jesús le dice, In verse 13, Jesus tells them, escribas scribes y fariseos, and Pharisees, hipócritas. hypocrites. ¿Qué es un hipócrita? What's a hypocrite? Un hipócrita es una persona que no actúa con claridad. A hypocrite is a person who does not act clearly. Es una persona que se pone una máscara para cada escenario. A person who puts a mask on for every scenario. Es una persona que con usted se comporta de un modo, That one way they behave, conmigo se comporta de and otro. with me they behave differently. Es una persona que es falsa. It's a false person. Y Jesús le está diciendo And Jesus is telling them, a la élite de Israel, to the elite of Israel, le está diciendo escribas saying, scribes y and fariseos, Pharisees, ustedes son hipócritas. you guys are hypocrites. Entienda algo muy importante. Understand something very important. El reino de Dios The kingdom of God no se recibe solamente por lo intelectual. is not only received by what's intellect. El reino de Dios es una revelación de Dios The kingdom of God is a revelation of God que viene por el Espíritu, that comes from the Spirit. que Dios le abre el entendimiento That God opens the understanding para que usted de manera for sobrenatural that your supernatural way, comprenda que Dios es real. you understand that God is real. Pablo le llama esto el nuevo nacimiento. Paul calls this the new birth. Por lo tanto, muchas veces hay intelecto For as well, there's lots of intellect o intelectuales or intellects que pueden hablar de la Biblia, that may speak about the Bible, enseñar de la Biblia, teach about the Bible, pero están más perdidos que Adán en el Día de las but Madres. they're more lost than Adam in Mother's Day. ¿Aló?
Entonces la revelación del evangelio So the revelation of the gospel no se recibe por la mucha letra, is not received by many letters. se recibe por el Espíritu. It's received by the Y Spirit. ellos tenían mucha información, And they had lots of pero information, le faltaba nacer de nuevo. but they needed to be born again. Y cuando vamos al versículo 14, And when we go to verse 14, ¿sabe qué Jesús le dice? you know what Jesus tells them? Las mismas palabras. The same words. Escribas y fariseos hipócritas. Scribes and Pharisees, hypocrites. Se lo dijo 2 veces. He told them twice. Pero ¿qué sucede en el versículo 15? But then what happens in verse 15? El Señor le dice, The Lord tells them, escribas y fariseos hipócritas. scribes and Pharisees, hypocrites. Se lo dijo 3 He veces. told them 3 times. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando ustedes eran niños, I do not know if you remember when you were kids. aunque hay muchos adultos que se han quedado siendo niños, pero ese es otro tema. Well, there's many adults that are still kids, but that's another Pero topic. cuando usted era niño, But when you were a child, yo no sé si a usted le enseñaron como muchos padres enseñan, I do not know if they taught you like many parents teach cuando llegue a la tercera, on the third strike, las señales te avisarán the signs will warn you del juicio venidero. of the coming judgment. Lo decían una vez, And we told them one time. en la primera, There's the first one. así es que yo hasta la fecha educo, This en is- la primera, This is how I educate since now. The first one, en la segunda, now this is the second one. no espere la tercera. Do not wait for the third. En los tiempos míos era una chancleta. In my times, there was sandals. Aló. Y los padres más extremos era un cable And then the more parents that were extreme were cables o una correa. or a belt. ¿Cuántos se identifican con esta revelación? How many of you identify with this revelation? Entonces el Señor le está diciendo 3 veces, So the Lord is telling them 3 times, como diciéndole, hey, like saying, hey, la cosa con ustedes no está bien. things with you are not well. Ustedes tienen que revisarse. You need to review yourselves. Mire, me llama mucho la atención Look, it gets my attention. lo que él le dice después de decirle escribas y fariseos hipócritas en el versículo 15. After he tells them in verse 15, scribes and Pharisees, hypocrites, Dice, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. says, you travel through sea and land to make proselyte, and once done, you make him a son of hell twice as much as you do. ¿Ya usted entiende por qué la élite religiosa no quería a Jesús? Now you understand why the religious elite did not like Jesus? ¿Ya usted entiende por qué los religiosos querían matar a Jesús? Now you understand why the religious wanted to kill Jesus? Porque Jesús llegó en un tiempo de apostasía, Because Jesus came in a time of apostasy, donde la religión rascaba la espalda de Roma, where the religion would scratch Rome's back, donde la élite religiosa where the religious elite quería enseñar wanted to teach conforme accordingly a las cosas to the things que le agradaban a los romanos that pleased the Romans y a la élite pudiente de los judíos. and the prudent elites of the Jews. Era una situación difícil en la que Jesús llegó, It was en el tiempo que Jesús llegó. It was a difficult situation the time that Jesus came. Pero no vamos a entrar ahí, no vamos a hablar de lo que estaba pasando cuando Jesús nace, crece y empieza su ministerio. We're not going to talk about when Jesus was born and he's grown and he begins his ministry. Estamos hablando de señales de un apóstata. We're talking about signs of an apostasy. Un apóstata puede tener mucha información, An apostate can have many information. un apóstata puede ser muy religioso, It may be very religious. te puede decir 10 They verdades, can tell you 10 truths, pero luego te dice una gran mentira. but then they tell you a great lie. Por eso es importante saber discernir los falsos maestros, That's why it's very important to know how to discern the false teachers. saber escucharlo con cuidado. Learn how to hear them carefully. Mire, yo he visto predicadores Listen, I've seen preachers que yo me siento a escucharlo, that I sit down to listen. digo, wow, qué bien. I say, wow, very good. Y cuando más me estoy emocionando, And when I'm getting very excited, vienen con el disparate. here they come with nonsense. Digo, Santo Padre. I say, oh, holy Lord. El versículo 16 dice, Verse 16 says, hay de vosotros, guías de ciegos. woe to you, blind guides. O sea que la gente que se puede manipular con mayor facilidad por los apóstatas So people that can be more fooled by the apostates son las personas
ciegas. are the blind people. Aquel creyente que tiene una Biblia That believer that has the Bible y no la estudia. and does not study it. Aquel creyente That believer que viene a la iglesia that comes to church no a aprender and not to learn porque sabe demasiado. because they know so much. ¿Aló? Eso se llama orgullo. That's called pride. No, porque yo sé. La ignorancia más grande The great ignorance es creer que lo sabemos todo. is to believe that we know it all. Siempre hay algo que aprender. There's always something to learn. Siempre hay que tener una actitud humilde. There's always to have a humbled attitude Oídos abiertos. and open ears. Enséñame que no la sé toda. Teach me, I do not know it all. Oiga, los apóstatas The apostates son falsos are maestros false teachers que pueden manipular con facilidad a los ciegos. that can manipulate easily the blind. Y después le dice el Señor And then the Lord tells en el them versículo 17, in verse 17, le dice insensatos, foolish ciegos. and blind. Ahí se decoró la palabra en griego, That is decorated in Greek. porque ahí lo que se está diciendo es idiotas. Because what it says is idiots. Y en español hay gente que se ofende con ese término. And in Spanish, there are many people that get offended with that Pero term. usted busca la palabra idiota en el diccionario But you find for the word idiot in the dictionary, y significa it simplemente simply means gente que cree en cosas sin fundamento. people that believe things without any fundament. Que se le dicen que las vacas vuelan That they say the cows fly, y dice, vengo ahora. say, wait, I'll come back. ¿Para dónde va? Where are you going? Voy a buscar el celular I'm going to go look for the cell phone para fotografiar una de esas vacas cuando esté volando. so I could take a picture of the cows when they are flying. Insensatos y ciegos. Foolish and blind. Y después sube el tono en el versículo And 19 then he rises his tone in verse 19. y le dice He necios, says, fools ciegos. and blind. O sea que los apóstatas, So the apostates, los falsos maestros, The false teachers, los falsos the profetas false prophets, son necios they're fools y ciegos. and blind. Creen saber, They believe they know. creen tener una gran They revelación, believe they have a great pero revelation. están perdidos. But they are lost. Miren, en Romanos capítulo 1, Look in Romans 1, chapter 1, el apóstol Pablo dice, Apostle Paul says, queriendo hacerse sabios, wanting to become wise, se hicieron necios. they became fools. Aló. Y después tomamos en el versículo 23 nuevamente And then we go again to verse 23 again, la expresión the expression, escribas y fariseos hipócritas, scribes and Pharisees, hypocrites, los falsos profetas, the false los prophets, falsos the maestros, false teachers, son hipócritas. they're hypocrites. Ellos te dicen cosas que ellos saben que es They mentira. tell you things that they know that they are lies. ¿Por qué usted cree que yo escribí el libro El arte diabólico de un seductor? Where do you believe I wrote the book of the diabolic art of a seducer? Yo anduve en ese rumbo, I was in that path entre esos mentirosos, between those liars, hablando de una prosperidad que es mentira. speaking of a prophecy that's a lie. Y Dios en Dallas, And God in Dallas, en un in hotel, a hotel room, me dio una visión he gave me a vision. y me dijo, te llamé a predicar mi evangelio verdadero. He said, I called you to preach my truth gospel. Por eso escribo ese libro donde hablo de cómo Satanás está engañando That's why I wrote that book, to see how Satan is deceiving y usando a tipos que supuestamente tienen nombre. and using people that supposedly have a great name. Porque siempre van a haber ciegos Because there's always going to be blind. que van a decir, ese es de Dios. In between, they're going to say, that's of God. En el versículo 24 vuelve a decir lo mismo que dijo en versículos anteriores. And in verse 24, he continues saying the same thing he said in previous, Dice guías de ciegos. blind guides. En el versículo 25 vuelve a retomar otra vez lo que ha dicho ya 4 veces en esta narrativa. And then in verse 25, he says again what's being in this narrative. Escribas, fariseos, hipócritas. Scribes and Pharisees, hypocrites. En el 26 le dice fariseos ciego. And on verse 26, he says blind Pharisees. Ya usted entiende por qué no querían saber de Jesús. Now you understand why they did not want to know about Jesus? Porque tenían un negocio redondo. Because they had a very round business. Le voy a explicar un poquito para que usted entienda a qué punto era la apostasía de estos escribas I'll explain a little bit so you can know the point of these y apostasies fariseos. and Pharisees. Que yo, por ejemplo, For me, llegaba a llevar el sacrificio For me, for example, I would go and take the sacrifice,
y venía de muy lejos, I'm coming from very far, de 2 días de camino, 2 days of traveling. y yo traía mi ovejita según la ley, And here I would bring my sheep according to the law. que reunía todas las condiciones para el sacrificio. That it reenacts all the conditions for the sacrifice. Y ahí me esperaba un fariseo. And the Pharisees was right there waiting for me. Me decía, amado, ¿a qué venís? He would tell me, beloved, what are you here Y for? yo le decía, a traer sacrificio al Señor. I would say to bring the sacrifice to the Lord. Dejadme ver la ovejita. Let me see your sheep. Y yo le decía, sí, mire, cumple todo, de acuerdo a la ley de Moisés, cumple todo. I said, yes, according to the law of Moses, it's according to, and it accomplishes everything. Ay, 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 esa ovejita se ve rara. Well, she looks kind, or it looks kind of weird. Llévala ya a la mesa. Take it to the table. Por eso fue que Jesús le entró con una vara a todo el mundo adentro del templo. That when Jesus came with everyone there with a stick, everybody in the temple, Porque estaban haciendo mercadería. because they were making their marketings. Y cuando yo me acercaba a la mesa, And when I would get close to the table, tenía uno ya que estaba manipulado por ellos. there was already one there that was already manipulated Y by me decía, them. bueno, And they would tell me, well, esta oveja se ve media sospechosa. this sheep looks kind of suspicious. Pásame la cinta de medir, déjame ver. Let me measure it. No, esta oveja yo no creo que está bien para el sacrificio. Nope, I don't think it's very well for the sacrifice. Preste atención. Pay attention. Y yo le decía, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo vengo de 2 días de camino a traer sacrificio a Jehová y no puedo volverme a mi casa sin traer el sacrificio al Señor. And I said, well, what are we going to do? I traveled 2 days to bring sacrifice to Jehovah, and I cannot go back without taking the sacrifice. Y me decían, te la vamos a cambiar. And they would say, I'm going to change Y ahí it. yo respiraba. And there I would breathe. Oh, gracias, Señor. Thank you, Lord. Sí, pero déjame terminar lo que empecé a decir. Yes, but let me finish what I began to say. Tienes que dar la tuya y $1,000. You have to give yours and $1,000. Porque esa no sirve para sacrificio. Because that's no good for sacrifice. Las buenas están aquí, mira, yo la tengo por aquí. The good ones are here. Look, I have them over here. Entonces ahí me tumbaban $1,000 So there they would take away $1,000, y me daban otra oveja que estaba igual que la mía. and they would give me another sheep that was the same way as mine. Y cuando Jesús llegó a tumbar ese negocio, And when Jesus went and knocked down that business, lo aborrecían por eso. they hated him because of it. Repita conmigo, mucha gente Repeat after me. Many people, dice amar la sinceridad they say they love sincerity hasta que encuentran a alguien que la practica. until they find someone who practices. Analice esa frase. Analyze Mire lo que dice that. el versículo 27. Look what verse 27 says. Ay de vosotros, Oh, of you, escribas y fariseos hipócritas, scribes and Pharisees, hypocrites, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, because you are like bleached tombs, que por fuera la verdad se muestran hermosos, which on the outside in the truth are beautiful, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. but on the inside they are full of bones of dead and of filth. O sea, Jesús le está diciendo, ustedes no son cristianos, ustedes están muertos. So Jesus- Ustedes hablan de la ley de Moisés, Jesus saying, you are not alive, you are dead. You can speak about the law of Moses, ustedes hablan de Dios and you speak about God, y ni lo conocen. you do not even know him. Y ellos sabían quién era Jesús. And they knew who Jesus was. Ellos sabían que Jesús era de Dios, They knew Jesus was of God, pero no le convenía aceptarlo. but it was not to their convenience to accept him. Juan capítulo 3. John chapter 3, Cuando Nicodemo se le acerca a Jesús, when Nicodemus comes close to Jesus, que era un principal entre los fariseos, that he was a principal in behalf of the Pharisees. le dice, sabemos. He says, we know. Le está hablando en plural. He's speaking in plural. Sabemos We know que tú vienes de parte de Dios como maestro. that you come on behalf of God as a teacher. Porque nadie puede hacer esas señales que tú haces Because no one can do those signs that you do si Dios no está contigo. if God's not with you. Ellos sabían quién era Jesús, They knew who Jesus was, pero no le era un negocio productivo reconocerlo. but it wasn't a very productive business recognizing who he was. Repita conmigo, los apóstatas Repeat after me, the apostates saben que están mal, know that they are wrong, pero no les es negocio reconocerlo. but it's not to their business to recognize it. Ustedes vieron a un norteamericano que en la década de los 70, si mal no recuerdo, Did you see a North American in decades of the 70s, if I am well un correct? televangelista muy conocido, A very evangelist, very well known. venía y se le acercaba a la gente, He would come and he would get close to the people. le decía, He would say, tú te llamas your name is Benavides. Benavides. Ay, ¿y cómo supo mi nombre? Oh, how did he know my name? Tú naciste You were born 1962. me 1972.
62. or 1962. Bueno, yo creo. Well, I believe. Yo estoy haciendo como él hacía. I'm just doing the way he did it. Le decía, y tú tienes tal enfermedad. And you have this sickness. Hoy Dios te sana. ¡Ah! Today God heals you. Y se metió un canal de televisión americano And he was in an American TV channel. y descubrieron And they found que la out esposa le hablaba en un artefacto que él tenía por aquí. that his wife would speak to him in one of these earphones that he had. Le decía, porque cuando la gente entraba, Because when the people would enter, hacía lo que se hace aquí, se llenaba un formulario de visita. they would do what was done here. There was a little form Y ahí of le preguntaban, ¿cuál es visitors. tu enfermedad? And they asked her, what was your sickness? Entonces, yo siento. So he would say, I feel. Ahora, Dios usa a la gente. Now, God uses the people Porque yo conocí a un predicador because I knew a preacher de Puerto Rico of Puerto Rico llamado Héctor de la Cruz, named Hector de la Cruz. que llamaba a la gente por seguro He social, would call the people by their social por security fecha de number, nacimiento, by their date of birth, y por último le decía el nombre del perro de la casa. and for last, he would tell them their pet's name. Ese hombre era un profeta de verdad. That man was a very true prophet. Pero usted sabe qué hacen muchos, But you know what many do? que agarran y ven las redes sociales, That they get and they see the social media, entran al muro de la iglesia they enter the wall of the church, y ven los que siguen ese muro and they see those who follow, y se identifica que son miembros de la and they iglesia, identify that they're members of the llegan a church. llamar gente por nombre a la iglesia. They come and they speak to the people by their names. Así llegó uno aquí a la iglesia, a una iglesia en esta ciudad, One came here at a church in this city, y llamó a un amigo mío que es pastor en Ohio, and he called a friend of mine who was a pastor que in Ohio. se había ido de esa iglesia hacía como 3 años. He already had left that church like 3 years ago. Entonces yo le dije, pero Dios no es loco, varón. So I said, God's not crazy. Dios sabe que ese hombre se fue hace 3 años de aquí. God knows that he left 3 years ago. ¿Cómo Dios está llamando a alguien aquí que se mudó hace 3 años? How's God calling someone here who moved 3 years ago? Manipulación. Manipulation. Porque a la gente Because the people, le gusta el sensacionalismo. they like what's sensational. Al The pentecostal Pentecostals, le gusta que le muevan las they emociones. like the emotions to be moved. Entonces que los predicadores emotivos That's why the emotive preachers, lo ponen a llorar. Pero el que le predica verdad but those who preach the truth, lo pone con cara de limón. they have lemon faces. Este tipo no me entretiene. This person does not Porque a la entertain iglesia me. usted no viene a entretenerse. But you're not here to be entertained. Usted viene a aprender de Dios. You're here to learn of God. Aló. Que alguien nos ayude. Someone help us. En el versículo 28 Jesús le dice In verse 28, Jesus tells them, a los escribas y to the fariseos, scribes and Pharisees, falsos maestros, false teachers, falsos false religiosos, religious, le dice por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. that from the inside you are full of hypocrisy and iniquity. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ustedes son unos pecadores, bandidos, In other words, you are sinners, you bandits, charlatanes, harlots, hijos del diablo. sons of the devil. Pero al pueblo se le venden como la divina pomada. But they sell themselves to the people like they're divines. Mire cómo estaba la condición de Israel, Look at the condition of Israel, cómo how, it estaba was, la élite religiosa de aquellos días. how the religious elite was in those days. En el versículo 29 dice, And verse 29 says, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites. 6 veces le ha dicho lo mismo. 6 times he has told them the same thing. Le ha dicho hipócritas 6 veces. Hypocrites 6 times. Versículo 30 dice, And verse 30 y says, decís, and you say, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. and you say, if we had lived in the days of our fathers, we would not have been their accomplice in the blood of their prophets. ¿Se fija qué charlatanes eran? You see how charlatans they were? O sea, el verdadero profeta, The true prophet, al Salvador del mundo, the savior of the world, lo vendieron para que lo crucificaran. they sold him so they could crucify him. Y están diciendo que ellos no harían eso con los profetas que apedreaban en el pasado. And they said they would not do that to the prophets that they stoned in the past. Repita conmigo, el religioso Repeat after me. The religious, te dice una cosa con sus labios they tell you one thing with their lips, y hace otra en su estilo de vida. but they do others in their lifestyle. Por eso es que los religiosos no convencen a nadie. That's why the religious do not convince anyone. Aló, versículo 32. Verse 32. El Señor le dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. You also fill in your parents' measure. ¿Sabe lo que le dijo?
You know what he said? Ustedes son tan charlatanes como la generación de sus padres, So you're such charlatans as a generation of your parents. que hablan de Dios y dicen que conocen a Dios y apedrean a los verdaderos profetas. That they say they're of God and they speak of God, but they stone the ancient prophets. Y aquí Jesús sube el tono And here with Jesus picks up his voice. y lo sube fuerte. And his tone is very strong. Serpientes, Snakes. generación de víboras, Generation of snakes. ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? How will you escape the condemnation of hell? Es terrible. It's terrible. Por eso es que usted debe orar por los apóstatas. That you need to pray for those the apostates. Señor, ábrale los ojos a esos falsos profetas. Lord, open the eyes to those false prophets. Señor, ábrale los ojos a esos falsos apóstoles. Lord, open the eyes to those false apostles. Que un día recapaciten For one day for them to y se repent conviertan a Jesús. and convert to Jesus. Porque lo que le viene Because what's to come, es candela. it's fire. Y también a los que creen en ellos. And also those who believe in them. Y termino este mensaje que iniciamos el domingo pasado And I end this message that we began last Sunday citando a 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14 hasta el 15. giving the second book of Thessalonians, chapter 3, verses 14 through 15. Oiga lo que dice el texto. Hear what the text says. Si alguno no obedece, subraya esa palabra, no obedece, Highlight that word, does not obey. a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, subraya la palabra, a ese señaladlo. Y no os juntéis con él, subraya la palabra, no os juntéis con él, para que se avergüence. If anyone does not obey, we should highlight the word not obey. What we say through this letter, point to him, highlight, point to him, and do not gather together with him. Also highlight, gather together with him, that he should be ashamed. El versículo 15 dice, And verse 15 says, mas no lo tengáis por enemigo. but do not have him as an enemy. Subraya esta palabra, no lo tengáis por enemigo. Also highlight this, but I do not have him as an enemy, Sino amonestarle como a hermano. but admonish him as a brother. Subraya la palabra amonestarle como hermano. Also highlight, admonish him as a brother. Pastor, ¿qué yo tengo que hacer con un hermano que crea a los apóstatas? Pastor, what do I have to do with a brother who believes in the apostate? ¿Qué yo tengo que hacer con una gente que tiene un evangelio diferente? What do I have to do with the people that have a different gospel? Pero es amigo mío. But he is my friend. O tenemos cierta cercanía. Or we have some type of being close. Pablo dice, si esta persona no obedece Paul says that that person does not obey a lo que dice la palabra de Dios, to what the word of God says, dice, señálenlo. he says, shame him, O sea, gather him. en pocas palabras dice, identifica In other words, he says, point to him, identify him, que estás tratando con una persona que quizás te lleva bien, that you're dealing with a person that you might be well together, pero que no cree la sana doctrina de Cristo, but does not believe the holy doctrine of Christ, que no es cristiano. that they are not a Christian. Dice, abre los ojos. Open your eyes. Dice, no te juntes con él. Do not gather with him. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. I'm not saying it, the Bible is. No te juntes con él. Do not gather together with him. Yo una vez traté de aconsejar a un pastor One time I wanted to give advice to a pastor porque se estaba yendo por un rumbo raro. because he was going in a very strange path. Me dijo, esto que lo otro. Y yo le dije, bueno, varón, lo siento mucho, hasta aquí va a llegar nuestra amistad. I said, well, man, I feel sorry, but till here our friendship is going to end Porque usted no cree la Biblia como la creo yo. because you do not believe the Bible the way I believe it. Yo le amo en Cristo, I love you in Christ, pero no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. but two cannot be together if they're not under one. Esto es claro en la vision. Biblia. It's very clear in the Bible. Conozco a un pastor I know a pastor que empezó con ese movimiento, that began with that movement, asociarse con un tipo associated with a person llamado apóstol y profeta. named apostle and prophet, Y ya estaba diciéndole, papi, and he was already calling him daddy. mi daddy, Mi papi. I love you, daddy. Te amo, papi. Y con él, y ahí. Oiga esto, Hear this. un amigo mío A friend of mine le dice a este hombre, tells this man, oye, ten cuidado, hey, be careful.
estás jugando con fuego. You're playing with fire. Porque empezó, como siempre, con un evangelio diferente. Because he began like always with a very different gospel. No le hizo caso al amigo mío. He did not listen to my friend. Lo bloqueó en Facebook. Then he was blocked in Facebook. ¿Y sabe qué pasó? And you know what happened? Lo botaron de la iglesia, They threw him out of church, la organización. the organization. Su matrimonio se rompió His marriage tore, y anda descarriado por el mundo. and he's out there with no path. El in the apóstol y world. profeta, The apostle and prophet que era su daddy, that was his papi, está preso por abuso sexual. he's in jail because of sexual abuse. Señal de un falso profeta, Signs of a false prophet, de un falso apóstol, of a false apostle. no tienen supervisión de nadie They have no supervision of anyone, y se creen la divina pomada. and they believe they're the divine homes. Nadie lo supervisa. No one supervises them. Entonces, como nadie lo supervisa So like no one y supervises se them, creen tan grandes, they believe they're so great. el diablo le dice, después de Dios está tú. The devil tells them, after God, it's you. Y se la creen And they believe y it. cometen estos escándalos que usted ve por la televisión. And they commit these scandals that you see on television. Por eso es importante tener gente alrededor nuestro. That's why it's important to have people around us. Que el pastor voluntariamente dé cuenta. The pastor voluntarily gives, be accountable. Que el pastor diga, vamos a hacer cheque para pagar algo, pero yo necesito la firma de otra gente ahí. The pastor says, we're going to write a check to do a certain thing, but I need a signature of someone else Para cuidarse. to be careful. Porque el peor enemigo que tiene el ser humano Because the worst enemy that a human being has es el diablo. is the devil. No, ese no es el peor enemigo. No, that is not the worst enemy. El peor enemigo que usted tiene The worst enemy that you have se llama usted mismo. is called yourself. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo Paul told Timothy, beware of yourself y de la doctrina que hay en ti. and of the doctrine that's in you. Pues cuando el diablo ve a una persona que no tiene cuidado de sí mismo, So when the devil sees a person who is not being aware of themselves en relación a cómo piensa, in relation to a lo how que they hace, think and what they do, el diablo dice, hinchalo, hinchalo. the devil says, there, boost them. There you go. Y cuando están hinchaditos, And when they're like this bloated, el diablo dice, ahora busca una aguja the devil says, okay, look for a needle, y como a un globo, púchalo para que explote. and like a balloon, just pinch it so it could explode. Fuimos llamados a ser siervos. We were called to be servants. Fuimos llamados a obedecer voluntariamente por amor al mensaje de Cristo. We were called to obey with voluntarily the message of Christ. Todo el que dice que es de Cristo All those who say that they are of Christ y está escuchando otras voces, and are listening to other voices, está en el borde de la apostasía. they're just right there online. Y algo característico And something that gives characteristics de antes del rapto de la iglesia of before the rapture of the church es que la apostasía sería el plato de cada día. is that the apostasy would be every day's plate. Es impresionante que la apostasía no solamente está en los altares predicando, It's impressive that it's not only in the altars preaching, la apostasía está en la literatura cristiana. the apostasy is also in the Christian literature. Ya hay Biblia dirigida a homosexuales, Their Bibles already guided to the homosexuals, donde los comentaristas dicen que Jesús probablemente tenía una relación con Pedro. where the commentaries say that Jesus probably had a relationship with Peter. Aló. Mis amados, esto es serio. My beloveds, this is very serious. Ya hay iglesias donde la dirigen personas de un mismo sexo. Este es mi esposo Juan y yo soy Francisco, yo soy la esposa. There are churches that are being guided by one same sex, my husband Juan and Y my husband organizaciones que se dicen cristianas, Francisco. And organizations that say they're Christians, ungiéndolos, anointing them, poniéndolos como ministros. putting them as ministers. Estamos en los días de Noé. We are in the days of Noah. Creo que voy a volver a predicar esa serie, I believe I'm going to preach that series que again tiene que ver con lo que va a suceder antes del rapto de la that iglesia. has to do with what's going to occur before the rapture of the church. Escritores diciendo Writers saying que el libro de Jonás es mentira, que eso es un cuento, una historieta judía. that the book of Jonas is not even, it's not real, that it's like a fairy tale. Oiga eso. Hear this? Teólogos diciendo Theologists saying que los primeros 11 capítulos de la Biblia ahí hay muchas mentiras. at the very first 11 chapters of the Bible that there are lots of lies.
que son los primeros 11 capítulos y que son fundamentales para entender todo lo demás en la Biblia. And they're the 11 first chapters that are very fundamental to understand the entire Bible. Están atacando eso. They are attacking that. Y muchos de vosotros And many of us, no tenéis tiempo ni de venir a la casa del Señor a orar. we do not even have time to come to the house of the Lord to pray. No tenéis tiempo We do not have time, ni de ayunáis. not even to No, fast. no, ayunáis no. Ahí quise ser como medio bíblico. Oh. De ayunar. I want to be kind of biblical. To fast. No tenéis en ese castellano de antes, no tenéis tiempo de ayunar. I have no time to fast. No tenéis tiempo I have no time para buscar al Señor. to seek the Lord. Y en cualquier momento At any moment, se escuchará una trompeta. the trumpet will sound, Y los que creyeron en Cristo and those who believed in Christ serán transformados will be transformed y aparecerán en las nubes juntamente con Él. and will appear in the clouds jointly with him. Y miraremos para la tierra. And we will see on the earth, Isaías 37. Isaiah 37, Imaginaremos el espanto and we would imagine the fright del escriba, of the scribes, of fariseo, the Pharisees, de todos los delincuentes of all the delinquents que tenían nombre de cristianos. that had names of Christians. Porque lo que se desatará sobre esta tierra, según la Biblia, Because we're going to unleash in this earth, according to the Bible, son días de dolores. are days of pain, Cosas nunca antes vistas. things never before seen. Vamos a orar.